प्रेज द लॉर्ड। आज मु आपण माननकु पुनरुत्थानर शक्ति उपरे अल्प किछि कहिबे। आदि पुस्तक 22 पर्व रे अब्राहम इसहाकंकु होमार्थे बलिदान करबाकु नेबा समय रे जेउ पर्वत प्रभु अब्राहम को देखाई थिले सेठाकु जीवा पूर्वरु से तांकर दुई दासंकु कहिले तुम्भे माने गध सहित एठारे रुह मु ओ बालक जाई आराधना करी तुम्भ मानक निकटकु फेरी आसीबु। एठारे अब्राहम मु ओ बालक तुम्भ मानक निकटकु फेरी आसीबु बोली कहिबार अर्थ से जानी थिले बा तांकर विश्वास थिला जे जदिओ से इसहाकंकु बलिदान करंती तेबे मध्य ईश्वर इसहाकंकु बंचाइबा निमंते सक्षम अटंती। सेथिपाई से दास मानंकु कहिले मु ओ बालक तुम्भ मानक निकटकु फेरी आसीबु। अब्राहमकर एही वाक्य जीशु ख्रीष्टंक पुनरुत्थानर एक छाया थिला। अब्राहमंक विश्वास थिला जे इसहाक बलिकृत हेले भी ईश्वर तांकु जीवन देई परिबे बोली। ठीक सही परी जीशु ख्रीष्ट शारीरिक भावे मृत्युवरण कले मध्य तृतीय दिन रे पुनरुत्थित हेले। एही घटना परे आदि पुस्तक 25 पर्वर 5 पदरे लेखा जाए अब्राहम इसहाकंकु आपणार सर्वस्व देले। एठारे अब्राहम ईश्वरंक निदर्शन और इसहाक जीशुंक निदर्शन। माथ्यू 28 पर्वर 18 पदरे जीशु तांको पुनरुत्थान परे शिष्य मानक देखा दे कहिले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि। अर्थात आदि पुस्तक 25:5 रे अब्राहम इसहाकंकु आपण सर्वस्व देले एहा थिला छाया एवं माथ्यू 28:18 अनुसार जीशु ख्रीष्टंकु स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार दिया गला एहा थिला वास्तव। से मृत्यु को जय करिथिबारु तो प्रकाशित 1:18 अनुसार ताहांक हस्तरे मृत्यु व पातालर कंची अछि एवं प्रकाशित 3:21 अनुसार पितांक सहित से सिंहासन रे बसी अछंती। द्वितीय विषयटी लूक 5:4-6 पढ़िले जना जाय जे जीशु सिमोनंकु गभीर जल को जाई जाल पकाइबा निमंते कहिले। शिष्य माने राति जाक परिश्रम करी मध्य किछि धरि पारि नथिले, किंतु जीशुंक कथा सुनी जाल पकान्ते 6 पद अनुसार से माने बहुत माछ धरिले पुनि सेमानंक जाल छिंडिबाकु लागिला। एही घटनाटी जीशुंक पुनरुत्थान पूर्वर घटना थिला, किंतु जहन 21 पर्व रे जीशुंक पुनरुत्थान परे तिबिरिया समुद्र कूल रे शिष्य मानकु दर्शन देवा समय रे 5 पद रे जीशु कहिले पिला माने तुम मानक पाखरे कोन किछि खाइबार अछि? सेमाने ताहांकु उत्तर देले नाही। भाबिले आश्चर्य लागे जे सेठारे सेमानक पाखरे किछि भी खाइबा पई नथिला, किंतु एपरि एक समय थिला जेउ समय रे जीशु सेमानक साथी रे थिले एवं सेमानकु खाद्यर अभाव नथिला। जहन 6:1-14 प्रकारे 5टी रोटी और 2टी माछ को 5000 पुरुषंकु खाद्य परिवेषण करागला परे मध्य आहुरी 12 टोकाई बळी जाइथिला। एहार अर्थ जेतेबेले जीशु सेमानक साथी रे थिले से दिन 12 टोकाई बळी जाइथिला एवं सेमाने हीरो साजिथिले, किंतु जीशुंक मृत्यु परे सेमानक पाखरे वर्तमान खाइबा निमंते किछि ही नाही, अर्थात सेमाने जीरो होई जाइछंती। सेथिपाई तो इंग्राजी रे कुहा जाए विथ जीजस हीरो विथआउट जीजस जीरो। एहा परे जहन 21:6 पदरे जीशु सेमानकु नौकार डाहाण पाखरे जाल पकाइबा निमंते कहिले एवं सेमाने जाल पकान्ते एते माछ पड़िला जे सेमाने ताहा टाणी पारिले नाही। 11 पदरे लेखा जाए सिमोन पीतर जाई 153 बड़ बड़ माछरे भर्ती होइथिबा जाल कूल को टाणी आनिले आउ एते माछरे सुधा जाल छिंडिला नाही। एही शेष अंश रे एते माछरे सुधा जाल छिंडिला नाही बोली लेखा जिबार अर्थ जीशुंक मृत्यु पूर्वरु अर्थात लूक 5:6 पदरे एही 153 माछर ओजन अपेक्षा मध्य कम ओजनर माछ से माने धरिथिले, किंतु सेठारे जाल छिंडी गला। एथिपाई से माने आश्चर्य होई एही जहन 21:11 रे एते माछरे सुधा जाल छिंडिला नाही बोली कहिथिले। एही जहन 21 पर्वर घटना बा एते माछरे सुधा जाल न छिंडिबा घटना जीशुंकर पुनरुत्थान परे घटिथिला एवं एहा जीशुंक पुनरुत्थानर शक्ति को प्रकाश करे, अर्थात 153 माछ पुनरुत्थानर शक्ति को बुझाए। आसंतु देखिबा एही 153 रो गाणितिक सूत्र। जदि 153 को एही परि लेखा जाए जथा 1 + 5 + 3
ତେବେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 9। 1 + 5 + 3 ର ମିଶ୍ରଣରେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 9। ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ 9 ସଂଖ୍ୟା ପରଫେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଏ। ଲୁକ 13:32ରେ ଯୀଶୁ କେତେକ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସେହି କୋକିଶିଆଳିକୁ କୁହ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ଓ କାଲି ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଅଛି ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଅଛି, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2:10 ଏବଂ 5:8-9 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2:10 ଏବଂ 5:8-9 ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଗଣିତ ଅନୁଯାୟୀ 9 ସଂଖ୍ୟା ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଆସିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେବଳ 9 ହିଁ ଆସିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ 9କୁ ଯଦି 9ରେ ଆମେ ଗୁଣିବା ଉତ୍ତର ଆସିବ 81। ଏହାକୁ ଯଦି ମିଶାଇବା 8 + 1 ତେବେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 9। ଠିକ୍ ସେହିପରି 9କୁ ଯଦି 3ରେ ଗୁଣିବେ 9 × 3 = 27। ଏହି 27କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ 2 + 7 କରିବା ତେବେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 9। ଏପରି ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, 21କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 9ରେ ଗୁଣିବେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 199। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 199, 1 + 8 + 9 କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 18। ଏହି 18କୁ ମଧ୍ୟ 1 + 8 କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 9। ତେବେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 9ରେ ଗୁଣି ଆସିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବା ଯାଏ ମିଶାଇଲେ ଉତ୍ତର 9 ହିଁ ଆସିବ। ଏଣୁ ଏହା ସିଦ୍ଧତାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ମାଥିଉ 16:18 ପଦରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେରିତ 2:41 ପଦରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପିତର ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ସେହି ଏକ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ଘଟୁଥିଲେ ହେଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଜଗତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ ଉପରେ ଜୟ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଜୟ, ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଉପରେ ଜୟ ଓ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସବୁ ଉପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଜୟ କଲେ ପ୍ରକାଶିତ 2:7 ଅନୁଯାୟୀ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପ୍ରକାଶିତ 2:26 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାଶିତ 3:21 ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।